समस्त ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो मुझे गोटे वीडियो क्लिप देखी जो आप जाना पाइबे अर्थात देखा पारे जे किपरि जन हिंदू बाबा क्षमा प्रार्थना करोछन्ते। आपण तो यही बाबा को निश्चिंत रूप से जानी थे, जहाँ नाम हूँ अनिरुद्ध आचार्य। ये हिंदू मानकर जने बाबा अटंती। एपरि तो अनेक बाबा मान अछंती। आउ जते सब फेमस बाबा मान अछंती सेमानक मध्यरु ये हूँ जने हिंदू बाबा अनिरुद्ध आचार्य। आपनकर मन थिबो किछि दिन तले एक वीडियो भाइराल होइतला एवं एहा उपरे मु मध्ये एक वीडियो मु बनैथिली जे प्रकृति सत्य सत्य घटना उपरे आधारित करके मुटे वीडियो बनैथिली जे अनेक यूट्यूबर माने समाने देखैथिले जे किपरि जने झियो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास कला परे से चर्च को जाउची। आ चर्च गला परे ता घर लोक विरोध करुछंती एवं से झियर माउसी से झियो को नेकी अनिरुद्ध आचार्य तांको पाखକୁ नेकी आछे। तांकर सभा रे बाबा को से विनती करोसी जे महाराज देखंतु मोर भौनिकर ये झीटे मुझे नहीं आसी आ ये चर्च को जाऊँगी बाइबल पढ़ुची आ टोटाल से ख्रीस्टान हो गला आ सी आमर धर्मशास्त्र पढ़ुनी कि आमर भगवान मान को मध्य विश्वास करूना। जदि आपन से वीडियो देखी ना तेरे यूट्यूब को जातु सर्च करूँ देखिपारे, कारण ये टॉपिक उपरे ऑलरेडी अनेक वीडियो तैयारी सारा जे जड़े झील किपरि हिंदू बाबा आगे से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गौरव करुसी महिमा देवसी आ से कहूसी जे मुझे दिन बाइबल पढ़ा आरंभ कली आ से दिन ठारू मुझे समस्त विषय मुझे छाड़देली। मोर भगवान को छाड़देली, कृष्ण को छाड़देली, जते सब देवादेवी 33 कोटी देवता समस्त को छाड़देली। मो जीशु को विश्वास करुच्छे। बाबा पचारुचंती तुम्हें कहीं विश्वास करुच आउ से झील उत्तर दूसरी कारण से 3 दिन पर पुणी थे मृत्यु पुनर्जीवित होते। माने यही गोटे विषय स्पष्ट हो झीटी सुसमाचार को अलरेडी से पाई निश्चिंत भाव में, ना से कहीपर न था जे ना से कहीपर न था जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट मरीगला तृतीय दिवस पुनरुत्थित होती। किंतु जदि से वीडियो आम लास्ट आड़े जावा से वीडियोटा हूँ टोटाल अध घंटा पाखापाखी गोटे वीडियो। लास्ट आड़ को जब आम देखा से झीटी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ही अस्वीकार करुच्छे। प्रथम तो स्वीकार करुला पर से अस्वीकार करुच्छे। जदि आम देखा से अध घंटार आलोचना भितर अनेक स्थान रे बाबा जनक निजर हिंदू धर्म को महान बोली देखा जाई ख्रीस्टान धर्म नीच बा छोट धर्म बा भूल धर्म यही अनेक विषय गुड़िक नहीं से प्रमाण करने से चेष्टा करुले जे ख्रीस्टियानिटी भूल अटे, मंद अटे, जमार भल नुहे। आ हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ धर्म अटे, सनातन धर्म ही श्रेष्ठ धर्म अटे, ये अनेक किसी आ से कथबार्ता भितर अनेक थर ख्रीस्टियानिटी को निंदा करने सहित प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निंदा करा जाइथिला। तेबे आउ गोटे वीडियो सामना को आसी अच्छी जे पर मुहूर्त आम देखुछु से बाबा जनक क्षमा प्रार्थना करुछन्ते। यदि देखिए इस बात को लेकर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपको समझ नहीं है किसी का धर्म ग्रंथ बयान करने की तो अपना मुंह कृपया बंद रखें। देखिए इस बात को लेकर किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जेपरि आपण थंबनेल देखिले जे मूसा किपरि बिले किपरि मूसा हो गला। आउ आमे जदि गभीर अर्थ नवा तेबे जदि आमे चिंता करिबा जे जो बाबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय को लेकिन आउ हिंदू धर्म को लेकिन बड़ बड़ कथा सब कहूला परवर्ती मुहूर्त परवर्ती मुहूर्त से कहीं क्षमा प्रार्थना करुच्ची से बाबा जनक जे जहाँ हो जाइए जदि मुझे भूल करी मत क्षमा कर दिंतु एमती किसी देखापी मिलुअे।
ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଉନ୍ନତକୁ ନତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା କାହାକୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଜଣେ ଯେତେ ବଡ଼ ଘମଣ୍ଡି ହେଉନା କାହିଁକି, ତାକୁ କିପରି ତଳକୁ ଅଣାହେବ, ତାକୁ କିପରି ନମ୍ର କରାହେବ, ଆଉ ଏଇ ବିଷୟଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ମହାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା ଯେ କିପରି ସେମାନେ ନତ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବାଇବେଲରେ ଏପରି ଅନେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2-3ଟା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଟପିକ୍କୁ ଆସିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଯଦି ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖିବା, ନବୁକଦନେସର ରାଜା ଏମିତି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା, ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜଭବନ, ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ରାଜାର ସବୁକିଛି ଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ତାର ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାର ସୁନାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରୁଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ତଳକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଗର୍ବ କରୁଛି, ସେ ବାବିଲର ଗୋଟେ ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସେ ବୁଲୁଛି, ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ସେ ବୁଲିକି ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛି, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖିକି ସେ କହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୁଁ କ'ଣ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିନି କି? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ହେଲା, ଦେଖ ମହାରାଜ, ତୁମର ହସ୍ତରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାଣୀ ହେଲା, ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ବୁଦ୍ଧି ତାର କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଶୁ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଉଛି, କାକରରେ ତିନ୍ତୁଛି। ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ସେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛି। এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିବେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଲା ନବୁକଦନେସର ରାଜା। ଆଉ ଶେଷରେ 7 କାଳ ପରେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ନିଜର ରାଜଭବନକୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଗୌରବ ଦେଉଛି। ଇଏ ଗଲା ନବୁକଦନେସର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫାରୋ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୂଜା କରାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିକି ତାକୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରମେଶ୍ୱର କଲେ, ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 10ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କଲେ, ଫାରୋଙ୍କର ହୃଦୟ କଠିନ କଲେ। ଶେଷରେ ଫାରୋ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛି, ଯାଅ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବ, କାରଣ ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ, ଏବେ ମୋ ଦେଶରେ କିଏ କାମ କରିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଧରିକି ଆଣିବ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଫ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଇ ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଆମେ ବି ପାର ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବସିଲେ, ଆଉ ମୂଷା କ'ଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଯଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ବଢ଼େଇବାରୁ ପାଣି ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଫାରୋଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଫାରୋ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ନମ୍ର କରୁଛି, ନିଜ ମସ୍ତକକୁ ନମ୍ର କରୁଛି। ତାପରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ରାଜା ହେରୋଦ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ସେ ଦେଉଛି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଇଏ ମଣିଷର ସ୍ୱର ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦେବତାର ସ୍ୱର। ସେଇଠି ହେରୋଦ ରାଜା ହୁଏତ କହିପାରିଥାନ୍ତା, ନାଇଁ ମୁଁ ମହାନ ନୁହେଁ, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହେରୋଦ ରାଜା ସେମିତି କଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଗୌରବକୁ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜଣେ ଦୂତ ଆସିଲେ। ଦୂତ ଆସିକି ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ଆଘାତ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ, କୀଟ ଦ୍ୱାରା
से मले माने कीट मैंने ता शरीर को पूरा खाईगले। तेज ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने एठार मध्य जने बाबा अच्छा जे प्रभु विरुद्ध जीशु विरुद्ध अनेक कथा आगु कही किंतु पर से कहीं क्षमा मागिले आपन कौन भावुं मत कमेंट बॉक्स रे मत जनातु से कहीं क्षमा मागिले जे मोर भूल हो जाइए मत क्षमा कर। तेबे प्रिय बंधुगण समस्त आंतरिक नमस्कार पुणी देखा आपन सहित आउ गोटे भिडियो आउ गोटे अध्याय समस्त ख्रीष्ट प्रिय मोर आंतरिक नमस्कार।